अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ी वक़ार, नवाबिया स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट सेंटर इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ़ अमाल की ज़कात अदा करवाई जाती है। आज जिस अमल की ज़कात अदा करवाई जा रही है वो है हिसार क़ुतबी बामुअक्कल। अब आपके सामने आयात क़ुतब पेश की जाती हैं। आयात क़ुतब शुमाली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा अंज़ल अलैकुम मिन बअदिल गम्मि अमनतन नुआसन यग़शा طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور। अब आयात क़ुतब जुनूबी पेश की जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरि स्सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फ़ित्तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रअन अख़रज शत्अहू फ़आज़रहू फ़ास्तग़लज़ फ़ास्तवى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما। अब आपके सामने हिसार क़ुतबी बामुअक्कल पेश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा अंज़ल अलैकुम या मीकाईल मिन बअदिल गम्मि अमनतन नुआसन यग़शा طائفة منكم وطائفة يرفت مائيل قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يا سرطائيل يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك
يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا يا أمرائيل يا أمرائيل يا أمرائيل ها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل يا إسرافيل يا إسرافيل يا إسرافيل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم يا دردائيل يا دردائيل يا دردائيل وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور أهيا إشراهيا عليقا مليقا تليقا خالقا مخلوقا بحق كافها يا عين صاد وبحق حميم عين سين قاف وبحق إياك نعبد وإياك نستعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله يا رقيب يا رقيب يا رقيب يا وكيل يا وكيل يا وكيل يا حافظ يا حافظ يا حافظ غفور يا غفور يا غفور يا كريم يا كريم يا كريم يا ستار يا ستار يا ستار وصلى الله تعالى على محمد وآله وأصحابه وسلم كثيرا كثيرا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين.